I sina sista stunder i livet sa han vid ett tillfälle. Él dijo que nadie os engañe. Alltså att må ingen bedra er. En este nadie os engañe, I det här att må ingen bedra er. no solo él incluía a los falsos cristos, a los falsos profetas, a los falsos maestros, etcétera, Så menar han inte bara de falska Kristus, de falska profeterna. sino que también incluía todo tipo de engaño con respecto, incluyendo a la tierra bíblica. Utan han menade också alla falska idéer om det utlovade landet. Hay tanto engaño hoy en el mundo con respecto a que si la tierra bíblica se llama tierra de Israel o tierra de Palestina, Det är så mycket konflikt idag om hur det förlovade landet ska kallas Israel eller Palestina. ¿qué cree usted? Vad tror ni? Satanás ha cegado el entendimiento Satan har de la mayoría para que no conozcan la verdad. för de flesta så att de inte ska känna till sanningen. Hoy tenemos un mundo entero engañado al respecto. Vi har en hel värld som är bedragna avseende det här. Entonces mi pregunta es, Så min que quiero fråga är, dejar aquí en el ambiente, ¿es Palestina o tierra de Israel? ska vi kalla landet Israel eller Palestina? Israel en este año 2014 celebró 66 años de su aniversario. Israel firade i år sitt 66 år. 66 años desde el día de su declaración de independencia, el 14 de mayo de 1948. 66 år från det att landet inrättades 1948. 5 meses antes de esa fecha, 29 de noviembre de 1947, Den 27 november 1947, 5 månader innan, las Naciones Unidas habían votado la resolución donde dejaban las puertas abiertas, libres al pueblo de Israel para que se fundara como un Estado libre e independiente. hade FN tagit beslutet att ge Israel frihet att inta landet som ett fritt land. Ese mismo día, el día de la declaración de independencia, Den här dagen som kallas för Frihetsdagen, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, så FN i New York, a las 10 de la mañana de ese día, 10 på morgonen, una delegación israelita izaba la bandera de Israel con el escudo de David. så reste en israelisk delegation där i New York upp Israels flagga med Davidstjärnan. Y en ese mismo momento, a las 6 de la tarde, hora en Jerusalén, Israel, 6 på eftermiddagen i Jerusalem, David Ben Gurión hacía la declaración de independencia en Israel. så förklarade David Gurion Israels frihetsdag, eller inrättade David Gurion Israel som nation. Declarándola una nación libre en base al Tanaj, es decir, a las Sagradas Escrituras. Han förklarade att Israel var ett fritt land enligt med skriften. Sin darse cuenta, digo yo, la delegación diplomática judía Den judiska delegationen, diplomatiska delegationen, al izar la bandera de Israel en la sede de las Naciones Unidas en ese día, genom att fira Israels flagga i New York den dagen, estaban cumpliendo una gran profecía de la Biblia, uppfyllde de en stor profetia i Bibeln dicha por el profeta Isaías. som hade sagts av Jesaja. Isaías capítulo 49 versículo 20 dice lo siguiente al respecto. Jesaja 48, 49:20, 49, vers 20. 49:20, dice lo siguiente. Note lo que estaba escrito allí. Así dijo Jehová el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Traerán en brazo a tus hijos y tus hijas serán traídos en hombros.
49:20. Fortinillo Chico. 49:22. Aquí yo 49:22. Sí, gracias. 22. Det står, så säger Herren, se jag ska lyfta min hand mot folken, resa min baner för hedna folken. Och ska komma med sina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar. Vaya poniendo atención a todos los pormenores, porque esto necesita concentración. Låt oss koncentrera oss nu. 2700 años pasaron para que esta profecía se cumpliera. 2700 años pasaron para que esta profecía se cumpliera. 2700 år passerade innan den här profetian uppfylldes. ¿Por qué? Varför? Porque Israel ni siquiera en la época de Jesús tuvo soberanía como nación. För Israel hade inte ens suveränitet som nation under Jesu tid. Ya que estaba bajo el gobierno o el yugo del Imperio Romano. Då var Israel under det romerska rikets dominans. Y así permaneció por los años. Och så förblev det under åren. Después de Roma vinieron otras potencias gentiles. Efter Rom kom ett annat edna folk. Y la última fue el Imperio de Gran Bretaña, Och det sista folket var Storbritannien. que dio lugar al establecimiento del pueblo judío en su territorio después de 2000 años de exilio forzado que estuvieron. Som gav det judiska folket frihet att återvända till sitt land efter 2000 år av exil. Para entender mejor lo que está ocurriendo hoy en la franja de Gaza, För att förstå vad som händer idag under på den här Gazaremsan necesitamos revisar la historia de estos 2700 años transcurridos. då måste vi se vad som händer under dessa 2700 år. Pues ningún otro pueblo luchó, hermano, por este territorio más que el pueblo de Israel. För inget annat nation har kämpat för det här området än Israel. A través de estos 2700 años, Genom dessa 2700 åren nunca ellos dejaron de proclamar: el próximo año volveremos a Jerusalén. slutar de andra att proklamera att nästa år ska vi gå tillbaka till Jerusalem. Ahora, Israel en estos últimos 66 años desde su independencia Nu efter 6 år dagen av deras frihetsdagar se han establecido de nuevo como en su territorio, en todo su territorio, y han regresado más de 6 millones de judíos de más de 189 países. så har mer än 6 miljoner judar kommit tillbaka från mer än 180 länder. Cabe mencionar que la tierra de Israel también recobró vida en estos 66 años junto a su pueblo. Så att Israel har gett liv till det judiska folket under dessa 66 år. Y en este año 2014 Och under det här året 2014 se está hablando cada vez con mayor y mayor fuerza del surgimiento de otra nación dentro del territorio mismo de Israel. så pratar man mycket om lidandet av en nation som bor mitt i det här landet, Israel. Esta otra nación, y que la están imponiendo a la fuerza Och man håller verkligen på att por toda la presión del resto del mundo. man utövar kraft genom press från andra länder i världen. Que pretende dividir la tierra bíblica en dos pueblos. Att man vill dela det bibliska landet i 2 folk. Israel, que tiene toda la historia a su favor, Israel som har hela historien till sin fördel. y un pueblo árabe musulmán descendiente de todos los países árabes vecinos. Och ett muslimskt folk som kommer från alla de arabiska grannländerna. Este pueblo árabe se está identificando con el nombre de Palestina. Det här arabiska folket identifierar sig med namnet Palestina. Ellos se presentan como un pueblo milenario en esta tierra. De presenterar sig som Milenario, por mucho tiempo. Se presentan como personas que están muchísimos años ahí. de presenterar sig som de har varit där många år. Y hasta alega que son descendientes directos de los filisteos. Och de påstår att de är avkommor från filisterna. Pregunto, ¿hay alguna relación entre Palestina y los filisteos?
Jag frågar mig, finns det någon relation mellan Palestina och Filisterna? ¿Cuál es la verdadera historia de estas dos palabras, filisteos y Palestina? Vad finns det för någon koppling mellan Filisterna och Palestina? ¿Quién existió primero, Palestina o Israel? Vem kom först, Palestina eller Israel? Interesantes preguntas que deben ser respondidas a la luz de la palabra del Señor. Det här kommer vi svara genom Guds ord. El pueblo árabe, Det arabiska folket, que hoy está tomando el nombre de palestino som idag har anammat namnet Palestina y que quieren declararse un país dentro de Israel, teniendo como capital también a Jerusalén, och som vill proklamera sig själva som en del av landet Israel och ha huvudstad Jerusalem. siendo que Jerusalén ya es la capital de Israel, ¿sí? Med tanke då på att Jerusalem är redan Israels Este huvudstad. pueblo, llevando el nombre de la nación palestina, Det här folket som då har namnet Palestina ha logrado vendar los ojos en forma sorprendente a todas las naciones gentiles, har påkallat alla hedniska nationers uppmärksamhet haciéndolos creer que esta tierra siempre se llamó Palestina och får dem att tro att det här landet hette alltid Palestina y que la palabra Palestina deriva del pueblo filisteo och att Palestina kommer från ordet Filistea y que ellos mismos son descendientes de los filisteos och att de är avkomlingar från filisteerna. y por lo tanto ellos tienen más derecho que los propios judíos a la tierra de Palestina, como ellos la llaman. Därför har de mer rätt till landet Palestina som de kallar det för. Ellos han vendido la idea de que los judíos son un grupo de personas extrañas De påstår att judarna är ett främmande folk que vinieron y usurparon sus tierras dejándolos sin nación som tog ifrån dem landet och lämnade dem utan land, y que, utan por, nation. y que por eso ellos, los palestinos, hoy luchan ante las Naciones Unidas para que se les reconozca ese derecho. Därför kämpar idag Palestina för att, i FN för att de ska erkännas som nation. Pero, insisto, ¿es eso verdad? Men jag insisterar, är det verkligen sanningen? Alguien dijo esta frase muy célebre: Det var någon som sa den här mycket kända fras. quienes descuidan la historia están condenados a repetir los mismos errores del pasado. De som inte anammar historien har en tendens att begå samma fel igen. Para poder descubrir la verdad de dónde proviene la historia de la palabra Palestina, För att se var Palestina egentligen kommer ifrån, primero veamos al pueblo filisteo y descubramos la verdad en la Biblia. ordet Palestina kommer ifrån, ska vi se var filisterna kommer ifrån ursprungligen i Bibeln. El pueblo de los filisteos Filisterna fue uno de los tantos pueblos que pobló la tierra de Canaán. var ett av de folk som bodde i landet Kanaan. Ellos se establecieron en la costa sur del territorio de Israel en el siglo XII antes de Cristo. De etablerade sig på söder om Israel ungefär 1200-talet före Kristus. Se cree que vinieron de la isla de Creta, Man tror att de kom från Kreta, la más grande en el mar Mediterráneo y perteneciente a Grecia. den största ön i Medelhavet och som tillhör Grekland. La gente filistea era gente muy mala Filisterna var mycket onda y se caracterizaban por ese espíritu maligno de sabotear los intereses de los hijos del padre Abraham. och de karaktäriserade sig för att de utmärkte sig att hela tiden sabotera Abrahams folks Génesis avkommors 26, abra su Biblia en Génesis 26, Läs första Moseboken kapitel 26, versos 12 hasta el 15. vers 12-15. ¿Cuánto le interesa conocer la verdad desde la perspectiva bíblica? Vilka vill veta sanningen utifrån ett bibliskt perspektiv? Eso es un polvorín, la franja de Gaza en este instante. Impresionante. Pero tenemos que mirar las cosas e identificarnos con el pueblo del Señor, definitivamente.
Just nu är Gazaremsan i fokus i medierna och nu måste vi verkligen studera det här. Yo sé que puedo tocar cosas susceptibles en algunos, pero a mí no me importa. Lo que me importa es declarar lo que Dios dice en su palabra. Det är kanske vissa som kommer känna sig stötta, men det spelar ingen roll. För det viktiga är att fokusera vad Guds ord säger. En Génesis 26, I första Moseboken en kapitel esos 6, versos del 12 al 15, leemos lo siguiente. i vers 12-15 läser vi följande. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Y lo bendijo Jehová, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de oveja, hato de vaca y mucha servidumbre. Y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Isak sådde där i landet och fick det året 100-falt, ty Herren välsignade honom. Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer så att han till slut var mycket rik. Han ägde så mycket får och nötboskap att han och hade så många tjänare att filisterna blev avundsjuka på honom. Alla brunnar som hans fars tjänare hade grävt medan hans fader Abraham levde fyllde filisterna igen med jord. Cuando Josué llegó después con el pueblo de Israel När Josua kom med Israels folk y conquistó la tierra de Canaán, och erövrade Kanaans land, se enfrentó a este pueblo. så mötte han det här folket och krigade mot det här folket. Más tarde el rey David los derrotó. Och David besegrade dem. Y ya no volvieron a tener la misma fuerza de amenaza que tenían antes. Och de var inte längre så stort hot som de tidigare hade varit. Y ya para la época de Jesús, Och under Jesu tid este pueblo ya no existía. så fanns inte längre det här folket. Dato importante, el pueblo filisteo Så folket Filistea nunca tuvo posesión de toda la tierra conocida como Canaán. innehade aldrig hela landet Kanaan i sin Por lo tanto, dominans. esa tierra nunca se llamó tierra de Filistea, Därför hette aldrig landet Filisteernas land, excepto la parte en que ellos estaban establecidos. förutom den del som de hade etablerat sig. Cuando Josué entró con las 12 tribus y conquistaron todo el territorio de Canaán, När Josua kom in med de 12 stammarna och erövrade hela Kanaans land, cambiaron ese nombre så förändrade de namnet por el de Eretz Yisrael, que significa tierra de Israel. Till Jeres Israel, som betyder Israels land. Y así siguió llamándose con el tiempo. Och så fortsätter det heta under århundradena. Toda la tierra de Canaán, Hela Kanaans land, el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, så El Shaddai, den allsmäktiga guden, se la prometió directamente a Abraham, el padre, nuestro padre Abraham, gav Gud till Abraham y a su descendencia para siempre. och till hans avkomma för alltid. 250 años más tarde de esa promesa, 250 år efter det här löftet José con todo el pueblo de Israel tomaron posesión de esa tierra. så erövrade Josua med Israels folk det här landet. Y con ello cumplieron la palabra del Señor dicha a Abraham. Och med det så uppfyllde de det ord som Gud hade sagt till Abraham. Génesis capítulo 17, Första Moseboken kapitel 17, verso 1 hasta el 8. vers 1-8. Dile al que está a tu lado, es importante que maneje este conocimiento. Dile al que está a tu lado. Säg till den som är bredvid dig, det är viktigt att du kan det här. Es muy triste que un pueblo evangélico, cristiano, seguidor de Cristo, no conozca estas cosas y las ignore. Det är väldigt sorgligt att Guds folk inte känner till de här sanningarna. Ahí dice lo siguiente en esos versículos. Det står följande i dessa verser. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Det står, när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud, den allsmäktige, vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk och du ska inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. Ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Cuando Abraham llegó de Ur de los Caldeos a Canaán, När Abraham kom från Kaldeernas Ur till Kanaan, el Señor le confirmó que la tierra de Canaán se la daría a él y a su descendencia. så bekräftade Gud att Kanaan skulle ges till honom och till hans efterkommande. Leamos esta declaración del Altísimo. Låt oss läsa de här orden från den allsmäktige. Génesis capítulo 12, Första Moseboken kapitel 12, del 4 al 8. 4-8, vers 4-8. Génesis 12, del 4 al 8. Första Moseboken kapitel 12, vers 4-8. Dice: se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encinar de Manré o Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Det står: Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran, och han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt det tjänstefolk som han hade skaffat sig i Haran, och begav sig mot Kanaans land. När de kom till Kanaans land fortsatte Abraham in i landet ända till Sikems område, till Mores terebint. På den tiden bodde kananéer i landet. Och herrarna uppenbarade sig för Abraham och sa: åt din efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält, så att han hade Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och kallade Herrens namn. Esa tierra se llamó Eretz Israel o tierra de Israel. Det här landet kallas Eretz Israel eller Israels land. Y esto quedó plasmado en toda la Biblia. Och det här blev sen etablerat i hela Bibeln. Y en todos los escritos de Israel en los últimos 4000 años. Och i alla Israels skrifter de senaste 4000 åren. De modo que esta tierra nunca se llamó Filistea. Och det här landet hette aldrig Filisteen. Palestina y Filistea no es lo mismo, por si acaso. Palestina och Filisteernas land, det är inte samma sak. Lamentablemente hoy hay quienes manipulan la historia. Tyvärr så manipulerar man historien idag. Y nos quieren imponer a la fuerza una falsa historia. Och vill tvinga på en falsk historia. Sobre la palabra Filistea y Palestina. I ordet Filisterna och Palestina. Argumentando que Palestina viene de la palabra Filistea. Man argumenterar att Palestina kommer från Filisterna. Y eso es completamente falso.
Och det är fullkomligt falskt. En ninguno de los idiomas, ya sea hebreo, inglés o español, Inget språk, varken grekiska, engelska, spanska. esas dos palabras, Filistea, Palestina, tienen alguna afinidad, para nada. Så har varken filisterna eller Palestina någon som helst samhörighet. Entonces, si la palabra Palestina no viene de la palabra Filistea, ¿de dónde viene esta palabra Palestina que hoy día tanto se usa? Om Palestina inte kommer då från filisterna, var kommer då ordet Palestina ifrån som man så mycket använder idag? Escúcheme bien. Lyssna nu mycket noggrant. La palabra Palestina no aparece en ningún escrito de todo el territorio de Israel hasta el año 135, 137 después de Cristo. Ordet Palestina förekommer inte i någon slags skrift i Israel förrän år 135 efter Kristus. No hay un solo trozo de piedra en la arqueología judía que muestre esa palabra antes de Jesús. Det finns inget slags skrift som visar på det här ordet innan Kristi tillkommelse, innan Kristi födelse. La palabra Palestina viene directamente de una de las 7 colinas de Roma. Palestina kommer från de 7 bergen i Rom. La colina Palatino. Och Así se berget Palatino. No olvidemos que la colina Palatino es la más importante entre las 7 colinas que rodean la ciudad de Roma. Berget Palatino var det viktigaste berget av de 7 bergen som omsluter Rom. Y está vinculada a la mitología de Rómulo y Remo, de donde provino el nombre de Roma. Och den visar på Romulus och Remus som sedan blev ursprunget till namnet Rom. Ahora, el emperador Adriano, Så kejsaren Adrian, uno de los pocos emperadores hispanos, en av de få spansktalande kejsarna, en el año 135 al 137 después de Cristo, så 135-137 efter Kristus, fue quien cambió el nombre a la tierra de Israel ändrade namnet Israel por Palatino, de donde proviene la palabra Palestina. till namnet Palatino som varifrån sen Palestina kommer. En la última gran batalla contra el último reducto de defensores que había en Israel, por la tierra de Israel en ese entonces, el último reducto, el último grupo que estaba quedando, Den sista gruppen av israeler som bodde kvar i Israel, una batalla. där fanns det en strid. Los celotes, y esa batalla fue en la explanada de Masada. Masada, perdón. Det var en grupp där som stred på Masada berg. Ahora, el emperador Adriano, Så Adrian, al reconstruir Jerusalén, när han byggde åter upp Jerusalem, propuso cambiarle también el nombre a Jerusalén ville också ändra namnet Jerusalem. por de Aelia Capitolina, Han ville sätta namnet Kapitolina y de Palestina el lugar de la tierra de Israel. och ville sätta namnet Palestina istället för Israel. El nombre de Aelia Capitolina Namnet Kapitolina no duró mucho tiempo, blev inte kvar så länge. porque los sobrevivientes del pueblo de Israel, regados por todas partes del mundo, För Israels avkomlingar som spreds ut över hela världen, siempre seguían mencionando en sus oraciones: el próximo año volveremos a Jerusalén. bad alltid och sa alltid att nästa år ska vi gå tillbaka till Jerusalem. Pedro Adriano sí tuvo éxito Men Adrian hade framgång en el cambio de la tierra de Israel por el nombre de Palestina. i att ändra namnet Israel till Palestina. ¿Están comprendiendo? Förstår ni? Okay. Adriano se propuso borrar del mapa el nombre de la tierra de Israel. Adrian hade bestämt sig att ta bort från kartan namnet Israel. Porque a él no le convenía la historia del pueblo de Israel. För det var ingen fördel för honom hela Israels historia. Y por casi ya 2000 años,
Och under 2000 år todas las naciones gentiles han llamado a la tierra bíblica Palestina. har alla de hedniska folken kallat det bibliska landet för Palestina. Excepto el pueblo judío, Förutom det judiska folket. quien a pesar de estar esparcido y perseguido por el odio antisemita, antisemita, perdón, Trots att de har blivit förföljda på grund av mycket antisemitism. nunca dejaron de mencionar esto por más casi 2000 años. Har aldrig slutat nämna eller säga ordet Israel under alla dessa 2000 år. Tierra de Israel. Landet Israel. Ahora, hasta el 14 de mayo de 1948, estoy contándole toda una historia porque es la única forma de enseñarlo. Så fram till den 14 maj 1948 David Ben Gurión proclamó de nuevo la independencia de Israel, donde ésta seguiría llamándose Eretz Israel o tierra de Israel. så proklamerade David Gurion att landet Israel skulle heta Eretz Israel. Como Landet está Israel. escrito en la palabra. Så som det står skrivet i Guds ord. Satanás ha querido borrar el nombre de la tierra de Israel, Satan har velat ta bort namnet Israel, pero no ha podido. men han har inte kunnat. Pero sí logró meter la idea de Palestina, Men han har lyckats med att få in idén om Palestina, cuyo nombre sigue resonando hasta en el día de hoy en la mente de los gobernantes gentiles. som fortfarande finns i tankevärlden hos ledarna i världen. El último intento que hará Satanás Det sista försöket som Satan kommer att göra está descrito en Zacarías capítulo 12, versos 2 y 3. står i Sakarja kapitel 12, vers 2 y 3. 2 och 3. ¿Cuánta gente que está aquí le interesa aprender esto? A ver. Vilka vill lära sig om det här? Ok. Dice así, Det står Zacarías 12, versos 2 y 3. i Sakarja 12, vers 2 och 3. Dice, yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Note, una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. También contra Judá. Cuando se ponga sitio a Jerusalén, en aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Se, jag ska göra Jerusalem till berusningens kalk för alla folk runt omkring, och Juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Antes de que las Naciones Unidas reconocieran a Israel como una nación soberana, antes de eso, Innan FN förklarade att Israel var en suverän nation, toda la tierra de Israel estuvo bajo el imperio británico. var hela Israel under det brittiska väldet. Y los británicos llamaban a este sector Palestina. Ja, Storbritannien kallade då landet för Palestina. A todos los que vivían en la tierra de Israel le llamaban palestinos. Alla som bodde i Israel kallades för palestinier. Los británicos, para diferenciarlo, le daban un documento de identidad. Storbritannierna, för att särskilja dem åt, gav dem ett identitetsdokument De acuerdo al origen, a la etnia de que eran los que estaban ahí. beroende på vilken ursprung de hade. Y el documento decía, judío palestino, Och i dokumentet stod det palestinsk jude, árabe palestino, arabisk palestinier armenio palestino. eller arameisk palestinier. Más cuando las Naciones Unidas reconocieron el nombre de la nueva nación de Israel, Men när FN tog besluten om det nya landet Israel, todos los árabes que no quisieron tomar la ciudadanía de Israel så alla de araber som inte valde att bli israeler escúcheme, se quedaron sin patria, blev utan land. ya que sus hermanos árabes se negaron a absorberlos. De vägrade att ta emot den här nationaliteten. Fue entonces cuando Gran Bretaña Det var då som Storbritannien propuso llamar a estos árabes sin patria palestinos. föreslog då att kalla dessa
araber utan land för palestinier. ¿Me está entendiendo? Förstår ni? A excepción de los judíos, ningún otro pueblo mencionado en el 1947, Eh, a excepción de los judíos, ningún otro pueblo mencionado en 1947 Förutom judarna så har inget annat land som nämns under 1948 tenía más historia que los judíos. hade mer historia än judarna. Ni siquiera ahí existía una etnia que afirmara que eran romanos descendientes de Adriano. Det fanns inte de romare som kunde säga att de var avkomna från Adrian Que se quedaron a vivir en la tierra de Israel cuando este le cambió el nombre. i Israel när namnet förändrades. Y aquí es donde Satanás, escúcheme bien, Oye, y ajá. aquí es donde Satanás Det är här som Satan mete sus narices utilizando a Gran Bretaña, använder Storbritannien, no solo para que se le llamara palestinos, inte bara för att han skulle kalla folket för palestinier, sino que también para darle el derecho a proclamar un Estado dentro del mismo Estado de Israel. utan också för att ge dem rättigheten att proklamera att Palestina skulle vara en del utav, få en del territorium i Israel. En ese momento, en 1947, Så vid den stunden, 1947, el pueblo de Israel, con tal de tener su soberanía, så Israel genom att ha sin suveränitet aceptó esta propuesta. så accepterar de det här förslaget. Pero los árabes palestinos, incentivados por todos los países árabes, Men de arabiska palestinierna som var uppmuntrade av alla arabiska länder se niegan a aceptar esta declaración y se unen a los árabes 6 meses después. förnekar att ta emot den här deklarationen och ena sig med övriga arabiska länder 6 månader efter. Del nuevo establecimiento de Israel en una guerra contra Israel. 6 månader efter att Israel hade etablerats som land och gick samman för att kriga mot Israel. La esperanza de estos árabes palestinos Förväntningarna hos dessa palestinska era que araber todas las naciones árabes desaparecieran a Israel var att alla de arabiska länderna skulle utplåna Israel. y ellos se quedaran con toda esa tierra. Att de skulle erövra hela det här landet. Esta guerra comenzó el 15 de mayo de 1948. Den här striden började den 15 maj 1948. Un día después de que Israel declarara su independencia. En dag efter att Israel hade förklarat sin suveränitet som nation. Esta guerra duró un año. Det här kriget förblev under 1 år. Los árabes tuvieron que darse por vencidos ante el poder impresionante de este pueblo de Israel. Och araberna var tvungna att böja sig inför denna israeliska krigsmakt. Entonces los árabes palestinos quedaron a la deriva. Så de arabiska palestinierna blev besegrade och var... Y ningún país árabe los quería. De var vad heter det, i obalans. Inget arabiskt land Los ville mismos ha dem. egipcios, los jordanos, Egyptien eller jordanierna. los masacraron en un momento. Hade ingenting med dem att göra. Hasta que el gobierno de Israel, Fram till dess att Israels en forma humanitaria, decidió abrirle las puertas. landet Israel, eller folket Israel, valde att öppna portarna för. Pero a principios de los años 70 Men från början av 80-talet se levantó Yasser Arafat, så reste sig Yasser Arafat upp quien inicia Como líder. una guerra de terror contra Israel, och han började då ett terrorkrig mot Israel la cual se ha prolongado hasta los días de hoy. som har förblivit ända fram till i dagens dagar. Escuche, en la mesa de negociaciones Vid la ONU. förhandlingsbordet, de este cuarteto liderado por Estados Unidos, där Rusia, USA, Ryssland, Europa, las Naciones Unidas, FN finns representerade, Europa, a través del tiempo han estado presionando a Israel så pressar man hela tiden Israel para que entregara estos territorios a estos árabes palestinos.
att man ska överlåta dessa territorier till de arabiska palestinierna. sin que estos Utan att dessa mostrasen un interés de respetar a Israel como nación. skulle visa något intresse överhuvudtaget att respektera Israel som nation. Hoy hasta el Vaticano, Och idag även Vatikanstaten, hasta el Papa Francisco, fransyske påven, ya metió su mano en este asunto. har också gått med i allt det här, den här rörelsen. Roma una vez más aparece en escena Rom återigen visar sig på scenen para mediar en esto. för att medla i allt det här. Dicen siempre y cuando la tierra de Israel se divida, incluyendo la ciudad santa de Jerusalén, dicen ellos. Och Siempre y cuando la tierra de Israel se divida y la ciudad santa de Jerusalén también se divide en dos partes. så de hävdar då att Son las condiciones del Vaticano. landet Israel ska delas och även då Jerusalem ska delas. Ahora, tal como leímos hace un rato Och vi läste för en stund sedan en Zacarías capítulo 12, versos 2 y 3 que leímos hace un rato, i Sakaria kapitel 12, vers 2 och 3. todas las naciones de hoy representadas en las Naciones Unidas Så alla dessa nationer som idag finns representerade i FN y el Vaticano och i Vatikanstaten se preparan förbereder sig para cargarse a Jerusalén, para tomarla, för att inta Jerusalem, para partirla, för att dela Jerusalem. la cual, la ciudad de Jerusalén, será como una piedra pesada På så sätt kommer staden Jerusalem bli en tung sten para finalmente la tierra de Dios, que Dios Todopoderoso se la entregó a Israel, så att det här Guds land som Gud har gett till Israel nunca más, aldrig mer, escúcheme, nunca más aldrig mer sacarán a Israel de esa tierra. ska de ta Israel bort från Nunca landet. más. Aldrig mer. Nunca más. Det kommer inte ske. Dios los puso ahí y nadie más los sacará. Gud har satt dem där och ingen kommer ta dem därifrån. ¿Me está entendiendo? Förstår ni? Ahora, el día en que se declare, escúcheme bien, el Estado palestino, Den dagen som estamos a pocos días de que puedan pasar cosas como esa. den palestinska staten förklarar sig själva, Ojo, porque vendrá alguien, det kommer komma någon, un personaje muy, muy especial, en mycket speciell person que confirmará por una semana el pacto som kommer bekräfta förbundet under en vecka, por 7 años. under 7 år. Ese hombre, el anticristo, Den här mannen som är antikrist ya está vivo, por si acaso, yo creo. lever redan, tror jag. Y también el falso profeta. Och även hans profet. Si usted quiere averiguar lo que es después del rapto. Om ni vill undersöka saken så stanna då kvar efter uppryckelsen, så får ni se. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Vilka prisar Herrens ¿Cuántos namn? levantan su mano y dicen gloria a su Jag nombre? säger, prisa vare Herrens namn. El día en que se declare el Estado palestino, Från den dagen då den palestinska staten ska förklara sig själva, todas las naciones van a celebrar el triunfo. Va a haber una tremenda fiesta en el mundo. då kommer alla nationer att fira det här. Det kommer finnas en stor fest i världen. Pero el Dios Todopoderoso Men den allsmäktige guden estará indignado con todas estas naciones. kommer att stå emot alla dessa nationer. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Och när man säger frid och säkerhet så kommer det komma fullständig förödelse. Caerá un gran juicio. Det kommer falla en stor dom. En otras palabras, I andra ord, lo que viene con la futura declaración de independencia del Estado palestino det som kommer med att etablera landet Palestina, no será precisamente una gran fiesta, mi hermano, mi det amigo, kommer inte bara bli en stor fest, sino grandes catástrofes utan stora katastrofer kommer inträffa para todos los pueblos que se junten para celebrar la repartición de la tierra de Israel. för alla de länder som samlar sig för att fira Palestinas. Mientras va pasando el año Etablering. 2014, Så mientras va caminando el año 2014 medan under 2014 y el års 2015, och 2015 år, under den tiden seguiremos escuchando con mucha fuerza la palabra Palestina. kommer vi fortsätta att höra ordet Palestina med mycket
kraft. Y seguramente nos tocará, ojalá que no, Och mirar la famosa declaración como un Estado palestino. vi kanske får se då den här etablerandet av landet Palestina. Pero también será el final de ese nombre a la luz de las Sagradas Escrituras. Men det kommer också vara slutet för det här namnet Palestina i enlighet med Para skriften. ello, yo no puedo tomar ni tanto tiempo, para ello ustedes léanse el capítulo 13 y 14 del profeta Zacarías. Läs Entero. kapitel Estudienlo. 13 och 14 i Sakarja och läs det och studera det. Se nota que ahí que al final de la gran tribulación, I slutet av den stora vedermödan, cuando todas las naciones se unan när alla nationer en enar sig Armagedón, i Harmageddon, el Señor Jesús regresará con poder y gran gloria. ¿Cuántos lo alaban a Él? kommer Jesus komma tillbaka i makt och härlighet. Y terminará para siempre con la abominación desoladora. Han kommer för alltid att avsluta förödelsens styggelse. Y ojo, Och var y uppmärksam. la tierra de Israel Och Israels land permanecerá como nación kommer förbli som nation y como base para la instalación del reino milenial o el reino de la restauración. ¿Cuántos lo alaban al Señor? och som grund för det tusenårsriket, för Guds rike. ¿Cuál es la orden que Dios ha entregado a la iglesia con respecto a Israel? ¿Orar por él o maldecir a Israel? ¿Cuál es la tarea nuestra? Vilken uppgift har Gud gett församlingen beträffande Israel? Att Levante la mano los que lo saben. välsigna Israel eller att Diga, hata mi Israel? llamado es orar por la paz en Jerusalén. Säg, jag har blivit kallad för att be för Cuatro alaban Jerusalems su nombre. frid. Prisat vara Herrens namn. En síntesis, För att Palestina nunca existió. Palestina har aldrig funnits. En la época de Jesús nunca existió. Det fanns aldrig under Jesus tid. Y esta palabra no desciende de los filisteos. Och ordet kommer inte från namnet filisterna. Por tanto, los hoy llamados palestinos Så palestinierna no tienen historia antigua sobre esta tierra. har ingen historia i landet Israel. Solo Israel es el único que puede probar por medio de sus documentos, incluyendo la Biblia y la arqueología, que sí, esa tierra le pertenece a él. Det är bara Israel som kan bekräfta genom skriften och genom dokument och genom historia att landet tillhör dem. En octubre del año 2013, I oktober år 2013 el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu så sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, se paró frente a todos los inminentes y los presidentes de todas las naciones en las Naciones Unidas. han ställde sig inför alla ledare i FN. Tomó la Biblia Han tog Bibeln y leyó este pasaje que le compartí hace un rato. och han läste den här delen som vi har läst nyligen. Y dijo, Och han sa, Dios nos trajo ahí Gud tog oss dit y nadie nos volverá a sacar jamás de och ahí. ingen kommer någonsin ta oss därifrån. ¿Puede entender lo que estamos diciendo? Förstår ni vad vi säger? Por tanto, Israel no le ha quitado a nadie ni un pedazo de tierra, por favor. Så Israel har inte tagit ifrån någon en enda bit land. Al contrario, Det är tvärtom. son las naciones gentiles quienes a la fuerza han obligado al pueblo de Israel a dividir su propia tierra. Det är hednanationerna som har tvingat Israel att fördela sitt land. Una pildorita extra, una pastillita extra. En liten, jag ska lite tillägga. Para los que dudan, För de som tvivlar i det här, todavía de que el actual Israel sea pueblo de Dios, les dejo el siguiente pasaje del profeta Jeremías. för de som tvivlar att Israel är Guds folk och Guds land, Esta pregunta me la hicieron ayer allá en Västerås. så ska jag presentera den här skriften från Y el próximo sábado pretendo responderle esta pregunta. och det svarar på den frågan. Jeremías 31, Jeremia 31, 35 al 37. 35 till 37. Por favor, Jeremías 31, 35 al 37. Jeremia 31, 35 till 37 Dice así:
säger följande. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de la estrella para luz de la noche, que agita el mar y braman sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si llegaran a faltar estas leyes delante de mí, dice Jehová, también faltaría la descendencia de Israel y dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. Así ha dicho Jehová, si se pudiere medir los cielos arriba y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Es decir, es algo establecido por Dios. Det står, så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp haven så att dess böljor brusar, Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkt upphöra och vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte och allt vad som har gjort. Fíjense la la comparación que hace el profeta. Se den jämförelse som Si profeten gör. faltaran estas leyes delante de mí, Om dessa lagar ¿Cuál inte es? längre gäller inför mig, la ley del sol que da la luz al día, solen som ger ljus om dagen la luna y la estrella que dan luz en la noche, och månen och stjärnorna som ger ljus om que el natten mar brama con sus olas, och havet som brusar med sina vågor. si eso faltara, Om det skulle fattas, también faltaría entonces la descendencia de Israel. då Fíjese, skulle också Israels avkomma saknas. ¿lo apoya o no lo sigue apoyando Dios? Vad tycker ni? Stödjer han dem eller Aunque inte? no nos guste a mucha gente, Dios, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Israel är fortfarande Guds utvalda folk. Y le voy a decir más Jag a ska usted. säga ännu en sak. No es que seamos dos pueblos por si acaso. Det är inte så att vi är två folk. La iglesia por un lado, Israel por el otro. Församlingen på ena sidan och Israel på den andra sidan. Porque el verdadero Israel Det sanna Israel es nuestro Señor Jesucristo. är vår Herre Jesus Y de Kristus. Él fluyen. Och från honom flödar, Y de ambos pueblos, och från båda folken a ellos un solo pueblo. är ett enda folk. Alabado sea su santo nombre. Prisat är hans heliga namn. Alabado sea su nombre. Prisat vare hans namn. ¿Y sabe lo que dice la carta a los Efesios? Vet du vad som står i Efesierbrevet? Que nosotros pertenecemos a la ciudadanía de Israel. Att vi tillhör Israels folk. Israels Dios tiene un nationalitet. plan con esa nación. Gud har en plan med den nationen. Y aunque usted no lo comprenda, no lo debe de estorbar. Och Porque även si om du Jehová inte habló, Él dijo y lo hará. så ska du inte störa. För Gud har sagt och han kommer att utföra vad han har sagt. ¿Quién eres tú y soy yo para ponernos a discutir con el alfarero? Vem är vi att vi ska diskutera och kritisera den som skapar den? Él sabe lo que dijo. Han vet vad han gjorde. Y si usted glorifica el nombre del Señor, Dios lo va a bendecir todos los días de su vida. Om du förhärligar Guds namn så kommer han välsigna dig alla dina livsdagar. Entonces, para nosotros como cristianos, Så vi som Palestina kristna no existe, existerar helt enkelt inte Palestina. sino lo que existe en la tierra de Eretz Israel o la tierra de Israel. Utan det är landet Eretz Israel. ¿Por Eller qué? Israels land som Porque así som finns för parece oss. en este bendito libro, el libro de För så Dios. står det i Guds underbara ord. ¿Cuántos levantan este libro bendito y dicen, aquí Vilka está la lyfter upp verdad det de här Dios? ordet? ¿Cuántos aman la Biblia? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? älskar Bibeln? Diga, sin este libro soy un fracaso, diga. Utan den här boken så är jag fracasserad. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos saber para ser más que vencedores. Här finns allt som du och jag behöver för att vara mer än segrare. Hay gente que puede decir gloria a Dios para Finns det någon som siempre. kan säga prisa vare Gud för alltid? Este último conflicto, el conflicto que estamos siendo usted y yo testigos ahí en la franja de Gaza ahora, Den konflikten som vi har sett i medierna i Gaza-remsan där comenzó började
cuando el grupo terrorista Hamas När terroristgruppen Hamas desató un ataque en forma indiscriminada de misiles durante las últimas semanas de junio. de inledde en attack i sista veckan i juni Contra la población judía en todo el territorio nacional de Israel. över hela Israels land och Israels folk i hela, över hela landet. ¿Cuántos saben que esta organización terrorista Hamas cuenta con la ayuda económica sorprendente de países como Irán y de la monarquía de Qatar? Hur många vet att Palestina åtnjuter stort ekonomiskt stöd från Qatar och från Iran också? Sabemos Och vi vet que Israel entregó los territorios de Gaza para que los palestinos vivieran y construyeran su estado. Sabemos eso. att Israel har gett landet Gazaremsan till Palestina för att de skulle bygga sitt land. Pero el movimiento Hamas, aprovechando esa oportunidad, se posesionó de esa tierra a partir del 2007. Men Hamas utnyttjade det här och tog position över landet, eller de intog landet år 2007. Y se apoderó de esta franja para hostigar la seguridad del pueblo de Israel. Siempre va a ser así. Och de intog det här landet, Gazaremsan, för att förstöra för Israel och för att El eslogan de ellos es no descansar hasta no ver a los judíos lanzados al Mediterráneo, dicen. och deras slogan är att de ska inte sluta förrän de har utplånat Israel från Escúcheme, mi hermano, a ellos no les interesa la paz. från Israels No land. les interesa la paz con el De pueblo bryr de sig inte Israel. om någon fred. Ellos solo piensan en exterminarlos, De vill bara utrota Israel. asegurando que Israel fue quien le quitó sus tierras, algo que es completamente falso, como ya lo vimos. Och de påstår att Israel har tagit ifrån dem deras land, vilket är fullständigt falskt, vilket vi har läst här. Israel, al recibir esta descarga de misiles, Israel, genom att få det här attackerna av massa missiler, no le quedó otra alternativa al ejército israelí que responder al ataque, y es lo que estamos viendo todos los días hoy. de besvarade bara den här attacken. De hade inget annat, de kunde inte göra något annat. Och det är det vi ser nu i medierna. Estamos en pleno retiro espiritual. Estábamos en pleno retiro espiritual. Vi var i en andligt läger, Y nuestro tema era Israel y la profecía. och temat under det här andliga lägret var Israel och profetierna. Y el día 8 comenzaron a responder los ataques, el 8 de julio, y todavía estábamos allá nosotros. Och den 8 juli började de besvara då de palestinska attackerna, och då är vi fortfarande på lägret där. Israel protege a sus ciudadanos, ustedes saben muy bien, Israel försvarar sina landsmän, det vet vi mycket väl. contra los misiles con unos búnker que tienen, unos lugares de protección. De försvarar folket från missilerna genom bunkrar som de har. Es una defensa inteligente que ellos tienen. Det är som ett intelligent försvar som de har. Esa es la razón por qué mueren tan pocos de ellos y tantos del otro. Det är därför, det är svaret för varför så få israeler dör men så många palestinier dör. Entonces, Israel protege a sus ciudadanos, incluyendo a las mismas poblaciones de palestinos. Israel försvarar sina landsmän och även då palestinierna som bor. Mientras Israel protege a su gente, Medan Israel försvarar sitt folk, Hamas, o Hamas, como quieran llamarle, hace lo opuesto. så gör Hamas det omvända. Usa a los suyos como escudos, De använder sitt folk som mänskliga sköldar. en especial a los niños, Särskilt då barnen. para que cuando Israel responda al ataque sean víctimas los niños, För att när Israel då, svarar på missilattackerna Mujeres y är då ancianos. barnen offren och äldre människor och kvinnor. y de esa forma ellos ganar propaganda a favor de ellos. Och på så sätt så vinner de sympatier Y till deras usando fördel. incluso las escuelas, los hospitales, De använder skolor och sjukhus mezquitas och moskéer.
y hasta los mismos campamentos de las Naciones Unidas. Och även då FNs områden. Jamás no tiene ningún interés de terminar este hostigamiento. ¿Sabe por qué? Och Hamas har inga planer på att avsluta dessa attacker. Vet ni varför? ¿Sabe por qué? Vet ni varför? Porque ellos saben För de vet que el mundo en general cada día se hace más antisemita. att världen för varje dag blir mer antisemitisk. Y ellos saben que el antisemitismo está creciendo a pasos agigantados en estos días. Och de vet att antisemitismen växer med stora steg under dagens Especialmente en países Dagen. europeos och särskilt då i europeiska länder que tienen arraigado el odio a Israel, guardado en sus corazones. som har hat mot Israel i sina hjärtan. ¿Cuántos no saben que hoy en día todo el mundo empezó a odiar a Israel más que nunca? Lo odian más que nunca. Ja. Man hatar Israel mer än någonsin. Hasta aquí en Suecia persiguen y empezaron a perseguir a los judíos. Och här i Sverige har man börjat förfölja 2 judar. En Alemania tuvieron como 30, 40 años en paz. Los últimos 30 años se ha desatado un neonazismo impresionante. Och i Tyskland de senaste 30 åren har det kommit upp en nynazism som är En Francia, stor. I Frankrike en otros países, Och i andra Alemania, etcétera, etcétera, se está levantando algo tremendo. Y eso es una gran señal para nosotros. växer antisemitismen starkt och det är ett stort tecken för oss. Porque tiene que ser tan grande el odio que le tengan, För att hatet måste vara så stort. que dice la Escritura que todas las naciones estarán contra Israel. För att, så att det står i skriften att alla nationer ska vända sig mot Y Israel. esto es lo que usted ve en los políticos, los diplomáticos, cuando hablan en la televisión y en la noticia, inmediatamente es el colmo de ese pueblo llamado Israel, lo que está haciendo con los palestinos. Dice. Det är därför man ser att diplomaterna och politikerna säger att nej, men det här var hemskt det som Israels folk gör. Y todos nosotros nos comimos esa noticia Och alla människor tar emot den här nyheten som y la creemos. någonting korrekt. Por eso que hoy día he querido tocar este punto, Och det är därför jag har idag vidrört den här porque punkten. tenemos que tener cuidado Vi si måste vara caemos försiktiga. en la trampa de estar maldiciendo al pueblo de Dios. Vi måste vara försiktiga med att falla i den här fällan att därför har jag velat undervisa på det sättet jag kunnat. Que nunca ha existido ese nombre en el tiempo de Jesús llamado Palestina. Att ordet Palestina eller namnet Palestina har aldrig tidigare funnits. Y que a ese pueblo no le pertenece esa tierra, sino a la que Dios se los dio, a Israel. Och att det folket tillhör inte Israels land utan bara det Y folket. nadie Porque Gud har los gett volverá land till a sacar Israel. de ahí. Ni siquiera el anticristo. Och ingen kommer någonsin ta Israels folk bort från Israel. Inte ens antikrist. Porque allí están planeados los últimos años de la historia. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos comprendieron lo que hablamos? Vilka förstod vad vi har pratat om? Es importante esto que estamos hablando. Det är viktigt det vi pratar om. Mientras este conflicto avanza, Medan den här konflikten växer crece y crece el odio contra esta nación. så växer hatet mot den här nationen. He querido tocar este punto hoy día, aunque yo sé que es un poco cansón, Jag har velat vidröra den här punkten idag, även fast jag vet att det är lite tröttande. a la luz de la historia y de la Biblia, para mostrar el engaño con respecto al conflicto alrededor del nombre de Palestina. Jag vill belysa då historien för att se konflikten mellan namnet Palestina och landet Israel. Amén. Amen. Espero que lo hayan recibido en su corazón. Jag hoppas att ni har tagit emot i era hjärtan.